ପରକୁ ଦେବା କଷ୍ଟଟା ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଆବେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ହୃଦୟ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ତତେ ସେ ଘୃଣା କରି ଚାଲିଗଲା। ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଆବେ ତୁ ମରିଯିବା କଥା। ଆବେ ଛି, ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ତୁ ମରିଯା, ଆବେ ମରିଯା। ଏଇ ତୋର ନିଜର ଲୋକ ବି ତୋତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ତୁ ମରିଯିବା ଉଚିତ। ତୁ हे भगवान, सतरी सतरी दुनिया रे मु जन्म लाभ करी बहुत बड़ा भूल करिछि। मु गोटे एमितिका खराब झियो, मुझे कहीं पसंद करी। मु तो जड़े काली कतुरी ना हो से मो निचर लोक मैंने भी मत खुणा कर नहीं। जिमिति भी मु आज आत्महत्या करी। हाँ मु आज आत्महत्या करी। हाँ निश्चय आत्महत्या करी, निश्चय आत्महत्या करी। तू कौन करछु? अरे तू आत्महत्या करछु? तोर कौन है? तू कौन है जे तू आज एते बड़ा निष्पत्ति नै उछु? नहीं अपा, सेमिति किछि नहीं। हाँ अपा, सेमिति किछि नहीं। माने नहीं नहीं नहीं, तू आज मते किछि लुचौछु बोली? नहीं अपा, मु किछि भी लुचो ए मंचुरी, अपा तू भलो भाबरे जाने? तू भलो भाबरे जानू मु तते केते भलो पाए बोली? हाँ अपा जानि। तू आज हठात एमती आत्महत्या करबा को निष्पत्ति नेबार कारण कोन? अपा हाँ मोर आत्महत्या करिबार गोटे कारण अछि अपा। हेले अपा मंचुरी मते कहबाकू ना, हे मोर डाक संकोच होछि, संदेह होछि। अरे ए पागड़ी, तू मो पटे अनेक कहीं कथा कहूँ? तोर मन एमती कौन घटीगला कि तोते कौन एते बाधा है जे तू आज एते बड़ निष्पत्ति ने आत्महत्या करबा को? अपा मंजूरी तोर हेले। कौन है? तू काहे कि आज आत्महत्या करबा को चेष्टा करछु? अपा मु पूरा तोर बड़ भौणी, मु पूरा तोर अति निजर। हाँ अपा तू जदि आत्महत्या करी मरी जीवु ताले बापार अवस्था कौन हम? तोते जन्म कर मार अवस्था कौन हम तू कौन बुझी पारनु? जानि अपा। माने तू तो जानिछु, ताले आत्महत्या करिवार कारण कौन तू? अपा मंजूरी से कारण शुणी अपा। हाँ तू धैर्य धरी पारिबुनी अपा, मंजूरी धैर्य धरी पारिबुनी। तोर से कारण कथा मते मु सुनिबी? हाँ मु काहे कि धैर्य धरी पारिबिनी? अरे ए मंजूरी, हाँ अपा अरे पटे देख, तू कांदुछु? तोर मन को को एते बड़ बाधा आसी गला तू आज आत्महत्या करबा को प्रस्तुत हे कली? अपा तो मन को को एते बड़ बाधा आसी गला जे तू मते लुचै कि तोर मनर कथा किछि कहि पारनु?
କହିବି ଆପା ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ହେଲେ ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ମୁଁ କହୁଛି ନା ହଁ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ତୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଯିବ ଆପା ତୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଯିବ ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ তোর কেউ এত বড় জঘন্য কারণ কথা যে তোর কথা শুনিলে মোর পাদ তলে মাটি খসি যাব। ହଁ ଆପା এ মঞ্জুরি ଆପା তুমর তুমর ভৌণী নুয়ারে তুমর এই কলিজার টুকুড়া ହଁ ଆପା তোর যদি কিছু অসুবিধা হয় তোর যদি কিছু ঘটি যায় না তোতে কোটি এতে বাধা পড়ে যায় মতে কেতে বাধা তু কোন জানিপারনু ଜାଣିଛି ଆପା ହେଲେ ସବୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ତ ଶୁଣିଛୁ ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ମୋତେ ତୁ ଲୁଚଉଛୁ? ହେଲେ ଆପା ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆପା ତୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁନୁ। ଆପା ହଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଆପା ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ହଁ ଆପା ତୁ ନା ମନ ଦୁଃଖ କିଛି ନ କରି ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରୁଥିଲୁ? ଆପା ତୁ କହ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ମୋତେ କଥା ଦେ ଆପା ମୋତେ କଥା ଦେ ମାନେ ତୋର ସେଇ କାରଣର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ତୋତେ ମୁଁ କଥା ଦେବି ହଁ ଆପା ଯେ ସେ କଥାର ବି କାରଣ ଅଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ହଁ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଆପା এই ସଂସାର ଆଗରେ କଥା ଦେଉଛି ହଁ ଆପା ତୋ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଆପା ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ହଁ ତୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ ହଁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ ସେଇ କାରଣକୁ ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବି ମଞ୍ଜୁରୀ। ଠିକ ଅଛି ଆପା এই মমতা তোতে কথা দেলা তোর সেই সে তোর সেই কারণর নিশ্চয় প্রতিকার করিব মঞ্জুরি নিশ্চয় প্রতিকার করিব। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆପା হ্যাঁ মঞ্জুরি ଆପା মঞ্জুরি ଏ ଆଖିଟାକୁ ନା হ্যাঁ তোর সেই আখিটাকু ଏତେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଆପା হ্যাঁ মঞ্জুরি ଏ ଆଖି ନା তোর সেই আখিকু এতে লোভক পড়িগলা যে ହଁ তা আগে কইলু। ଏ ମୋର ଆଖିକୁ ନା হ্যাঁ তোর সেই আখি ଏତେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଆପା হ্যাঁ তোর সেই আখি ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଆପା হে মঞ্জুরি আরে হে মঞ্জুরি তু মিথ্যা কହୁଛୁ না ତୁ ଥରଟି କହିଛୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ଆପା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପା ସତ କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯାହା ସବୁ କିଛି କହିଗଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ? ହଁ ଆପା ନା ମଞ୍ଜୁରୀ ଥରଟି କହିଦେ ତୁ ଥରଟି କହିଦେ ତୁ ଯାହା ଖୋଜୁଛୁ ସବୁ ମୋତେ ତୁ ଥଟ୍ଟା କହୁଛୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ହେ ମଞ୍ଜୁରୀ ତୁ ନାଇଁ। ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପା ସତ କହୁଛି ହେ ମଞ୍ଜୁରୀ তোর সে আখিକୁ কোটি কোটি ধন্যবাদ। তোর আখিକୁ এতে লোভ লাগিগলা যে তোর সেই আখি আজি ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଆଉ ତୁ ଏଇ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୁ ନା କିଛି କହିପାରିବିନି ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲୁ। ହଁ ଆପା ହେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆପା ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନି ର ମଞ୍ଜୁରୀ ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବୁ ଆପା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବାବା ମାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ବୁଝିପାରୁଛି ଆପା ଏସ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମଞ୍ଜୁରୀ
କହିଲେ କୁଲ ଭାସି ଯାଉଛି ନ କହିଲେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ। ତୁ ଆଜି ମତେ ସବୁ କିଛି ମାଗିଥାଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ମାଗୁଛୁ। ନା ମଞ୍ଜୁରୀ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତତେ କେବେ ହେଲେ ଦେଇପାରିବିନି। আপা তু পরা মতে কথা দিয়েছু আপা, মতে কথা দিয়েছু। মু কহিবা পূর্বরু মু তোতে কথা মাগিলি নেবা। হ্যাঁ আপা, কথা মাগিছি। ମଞ୍ଜୁରୀ, ତୁ ମତେ ବକ୍ଷର କଲିଜା ମାଗିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଖୁସିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଚାର, ଏଇ ସଂସାରକୁ ପଚାର, କେହି କ'ଣ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଟେକି ଦିଏ? କୁହ ମଞ୍ଜୁରୀ, এই ସଂସାର କୋଉ ନାରୀ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଟେକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ? ହେଲେ আপা ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି। আপা ও ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ। ତୁ ତ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁ ନା ଅପା। ନା ମଞ୍ଜୁରୀ, ମୋତେ ଘୃଣା କରୁ ନା। କଥା ଦେଲା ପରେ କଥା କାହିଁକି ରଖିଲୁନି ଅପା? ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅପା ତୁ କ'ଣ କଲୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, କ'ଣ କଲୁ? ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମାନକୁ ରକ୍ଷା କର ମଇସେଇ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ହଁ ଅପା, ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ ମଞ୍ଜୁରୀ, ହସିବେ। ଏ ଦୁନିଆକୁ କୋଉ ମନେ ମୁଁ ଚାଲିବି? ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଓଢ଼ଣା ଟେକି ଚାଲିପାରିବିନି ମଞ୍ଜୁରୀ। ତୋର ଏଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତୋତେ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଅପା ତୋତେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ତୁ ଫେରେଇ ନେ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଫେରେଇ ନେ। ଫେରେଇ ନେବିନି ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିପାରିଲୁନି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ? ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ, ତୁ ଆଜି ମତେ କଥା ମାଗି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଗିଦେଲୁ। ହଁ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ମଞ୍ଜୁରୀ, ମୁଁ ତତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି ମଞ୍ଜୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ତୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଠିକ୍ ଅଛି ଅପା, ମୋ କଥା ରହିଲା ଅପା, ମୋ କଥା ରହିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଅପା, ଆସୁଛି। हे देव महादेव, हे कैलासपति, मु तुमको पिलाटी दिनरू केते पूजा करी आसी। यह कौन मोर पूजा करिवार फल कि प्रभु? यह कौन मोर पूजा करिवार फल? सतरे मु कौन कहूची, मु कौन भावुची? मु कही भाभी किछि बुझी पारुनी। हे ठाकुरी, कि लेखा लेखिल मोर ई भाग्य? एमिति भाग्य मोर अच्छी ना, ए दुनिया आउरी भी कहार अच्छी? कौन करी प्रभु? कौ कथा नहीं, मोर से स्वामी को आज कथारे राजी करी। कौन करी प्रभु, कौन करी? मु जाए मोर से स्वामी पाखकू, कथारे भुलाई सब सत कथा कहबी। जदि मोर स्वामी जदि मना करदेव हे मंजूरी को बाहा हेबा ताले
তাহলে ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି ହେ ଜଗତର ନାଥ ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର ହେ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଦେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଦେ ଯାଉଛି ମଞ୍ଜୁରୀ କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ମୁଁ ମୋର କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ମଞ୍ଜୁରୀ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି जदि स्वामी चपखुला को प्रिया हाथ देवी से जे केते खुशी हबा कहले ना सारे सतरे केते खुशी हबा कहले ना सारे वर्तमान जीवी प्रिया पाखु आये स्वामी चपखुला दे प्रिया रो मन को खुशी करबी हां हां ए स्वामी चपखुला दे मो प्रिया रो मन को खुशी करबी जाए एक तो गृह भीतर थी मो प्रियाटा